Hello everyone, I am Mr. Ratigan Das. Today I invite you to my YouTube channel RK Study Circle. जे दुनियार अपरिचित व्यक्ति थाए से भी मोर बंधु तेणु आम समस्त को बंधु भाई संबोधन करूँ। तेणु बंधुगण आज मु मोर यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सर्कल को किसी पुस्तकगत पाठ नहीं आसी ना कि ये कथा केवल छात्र मान उद्देश्य नुहे दुनियार समस्त फ्रेंड्स गोटे कथा अरिस्टोटल ग्रीक दार्शनिक महान गुरु से कहते जे शिक्षा केवल गोटे क्लासरूम श्रेणीगृह चारि कांथ भितर सीमित नुहे। शिक्षा आम सबुआड़ शिक्षा लाभ करूँ यथा समाज रु विभिन्न घटना को लक्ष्य करूँ, शिक्षक ठारू शिखु, विभिन्न महान लोकंकर जीवनी आत्मजीवनी पढ़ू एवं लोकंकर मध्य घटना दुर्घटना चाली चलन ये सब कथार आमको शिक्षा लाभ करे जड़े मनीषर शिक्षा परिपूर्ण हुए एवं यही शिक्षा लाभ करवाटा हूँ जे प्रकृत शिक्षा लाभ कर पाला समाज रे से ही प्रकृत रे विवेक मनुष्यटी हुए एवं से लोकर कार्य ठीक रहे एवं से क्षति सहे नहीं। ए संबंध रे मु गोटे कथा उपस्थापन करुछि जे समाज रे में विभिन्न कैटेगोरी लोक देखुछु, विभिन्न श्रेणी रे लोक, विभिन्न मनोभाव रे लोक सब देखुछु। गोटे उदाहरण तुमको दउछि जे आमे कोठी प्रकृति रे सहायता करबा कथा, कोठी दान करबा कथा, कोठी करबा कथा नुहे। आमे किछि लोक अछंती सेमने केवल स्वार्थपर सेमने निज स्वार्थ देखंती, किछि लोक अछंती त्याग भी करंती। ए त्याग बଳରେ भी केते लोकंकु मध्ये निजକୁ क्षति सहबाकु भी पड़ी थाए। घटनाटी एई भଳି भाबरे थरे सिंघीटीए शिकार करियाକୁ जाईछि एवं तार छोट छोट शावक गोटे गुंफा भी पाखरे खेलुचंती। एई समय गोटे गधिया आसिकी से शावक को शिकार करियाକୁ छकिला। किछि दूर रे गोटे हरिणटे देखुथिला, एक कथाटा ता नजर को आसीगला। जिते हरिणटी नजर को आसिला जे गोटे गधियाटे एई सिंह छुआ को गुड़ी को मारिदेव खाईदेव से तार दया हला। जदिओ हरिण खादक एवं खाद्य हरिण हूँ खाद्य, सिंही हूँ खादक एवं सिंही बा सिंह एवं हरिण मध्य संपर्क हूँ खाद्य खादकर संपर्क। तथापि हरिण मन रे दया आसला जे मु ए छोट छोट पिला को मरिबा को देबिनी, ता मां नाही, तेनु मु निश्चित तांको उद्धार करिबे। तेनु हरिण कौन कला तार बड़ बड़ सिंह धरी भयंकर रूप धरी गधिया को घोड़ेला एवं आसी गधिया को डरेला एवं गधिया को मध्य से जगह तड़ी से जगह रे अपेक्षा कला केते बेले सिंही आसीबो। मन रे भाबुतला जदि सिंही आसी मते शिकार कर दिए तो शिकार पछे करि दउ, किंतु मु ए छोट पिलांकर जीवन रक्षा करिछि एथिपई मु आत्म संतोष लाभ करिबी। एई किछ समय पर सिंहीटी आसी पहुंचला एवं आसी पहुंचला एतले देखिला जे तार गुंफा आगे गोटे बेस खाद्य जुटी जाइछि। तेणु सिंहीटी दौड़ी दौड़ी जेतेबेले आसिला शिकार करबा उद्देश्य रे एवं ए हरिणटी आगु डरी न जाई दौड़ी गला नाही। सिंहीटी आश्चर्य होगला जे मोर ये शिकारटे, मोर ये खाद्यटे मते देखिले भयरे दौड़ती, किंतु ये कौन दौड़ी जाऊनी एवं पाखरे आसी जेतेले सी आश्चर्य अटकी गला सेतेले सिंहर छोट पिला माने शावक माने कहले, मां बुझिल जे एई जो हरिण ए आमको ही आम जीवन रक्षा कले। केमिति ना आमे खेलुथलु, गधियाटे आसुतला हमको शिकार करिया पई, आ ये आसिकी गधिया को तड़ी देले आ आम जीवन रक्षा कले। सिंही भारी खुशी हला, कहला तुमको धन्यवाद, तुम ठारे मु चिर कृतज्ञ प्रकाश करुछि। मु केबे भी तुमको आ शिकार करबी नाही, तमे आज ठारू बंधु हेलो, बरं तमे एई इलाका रे चरिबो बुलिबो एवं तुमको जदि किछि आक्रमण अन्य कोई पशु करे ताले मु तुम सुरक्षा रे देबी बोली सुरक्षा देबी बोली प्रतिज्ञा करछि। पिला माने ये घटना परे गोटे घटना हला, थरे बन्या आसिला, भीषण बन्या आसिला एवं एबे तो सब चारे बन्या विभिन्न राज्य रे होछि बन्या आसिला एवं बन्या पानी रे कोन हला ना गुटिए माई मुसाटे तार किछि शावक को धरी पानी रे भासी भासी चलछि एवं ऊपरे छंचाणटे शिकार खोजुछि। छंचाणटा देखिला जे ये भी मध्य छंचाण खादक एवं मूसा होछि तार खाद्य। देखिला ये जो छोट छोट शिशु को धरी माई मूसाटे मां मूसाटे चलीछि भासी भासी चलछि एवं आहुरी स्रोत रे भासी जीव नईर प्रखर स्रोत रे केते बेले माटी एवं छुआ माने मध्य बुड़ीकी मरि जिवे। तेनु छंचाणटे दया आसिला जे नाही ए विपद समय रे मु निश्चित तांको रक्षा करिबी।
ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଜ୍ଞାତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ବି ଜ୍ଞାତ ଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ପାଣି ମାଡି ଯାଇଥିବ ସେଇଥିରେ ସାପ ବି ଥିବେ, ବେଙ୍ଗ ବି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ମୂଷା ନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେହି କାହାକୁ ଶିକାର କରିବେନି, ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଏବଂ ଛଞ୍ଚାଣଟି କଣ କଲା ନା ଆସି ପାଣିରୁ ମାଇ ମୂଷାଟିକୁ ମା ମୂଷା ଏବଂ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଡେଣା ଭିତରେ ନେଇନେଲା ଏବଂ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଣା ମେଲିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା ତମମାନେ ଯାଅ। ତ ମାଇ ମୂଷା ମା ମୂଷାଟି ଏବଂ ତା ଛୁଆମାନେ ବେଶ ଚାଲିଗଲେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଛଞ୍ଚାଣଟି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଡେଣା ଭିତରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପର ଖସି ପଡୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୋ ପର କାହିଁ ଖସି ପଡୁଛି, ମତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ହଉଛି। ଏବଂ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା, କହିଲା ମୋ ଡଣାରୁ କିଛି ପର ଖସି ଯାଇଛି ଆଉ ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାହିଁକି ଦେଖିଲ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡେଣା ମେଲିଦେଲା ତାର ବନ୍ଧୁଟି ଦେଖି କହିଲା ଯେ ତମ ଡେଣାଙ୍କର ପର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି କିଏ ଦାନ୍ତରେ, ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ, ଶକ୍ତ ଦାନ୍ତରେ। ଛଞ୍ଚାଣ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲି ଯଥା ମୂଷା ଏବଂ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଡେଣାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଉପକାର କରିବା କାହାକୁ ଉପକାର କରିବା ନାହିଁ, ପାତ୍ର ଅପାତ୍ରର ଦାନ ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ବାସ୍ତବରେ ସିଙ୍ଗି ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଦାନ ହରିଣ କଲା ଆଉ ସେ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଇ ମୂଷା ବା ତାର ଛୁଆମାନେ ମୂଷାଟି ସେ ଅପାତ୍ର, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାରୁ ସେ କ୍ଷତିଗଲା। ଏ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ବେଶ ଉପକାର ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଉପକାର ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଅକୃତଜ୍ଞତା ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞତାରେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ଅତୀତର ଉପକାରକୁ ଟିକେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଶିଖୁଛୁ, କାହାର ଉପକାରକୁ ହଠାତ୍ ଆମେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଏ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପକାର କାହାର କରୁଥିବେ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ନୈତିକତା ଚରିତ୍ରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।